کہانیاں بچوں کے لیے لکھا جنہیں بڑوں نے۔ آئیے آج اس سلسلے میں ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا نام ہے ٹنکو میاں۔ اور کہانی سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ جو 4 مصنف کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے خیال میں ان میں سے یہ کس نے کہانی لکھی ہوگی۔ تو آئیے سنتے ہیں ٹنکو میاں۔ ٹنکو میاں بھی بس کیا بتائیں، ایک عجیب تماشا تھے۔ ان کا نام تو ان کے دادا جان نے مرزا اظہر خان خانہ رکھا تھا، مگر جتنا لمبا چوڑا اور بھاری بھرکم ان کا نام تھا، خود اتنے ہی چننے مننے سے تھے۔ اسی لیے محلے میں ٹنکو میاں کے نام سے مشہور تھے۔ گول گول آنکھیں ہر وقت شرارت سے ناچتی رہتی تھیں، چہرے پر ہر وقت معصومیت کی ایک مسکراہٹ سی طاری رہتی تھی۔ ان کے جاننے والے تو ان کی رگ رگ سے واقف تھے، لیکن جو لوگ انہیں اچھی طرح نہیں جانتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ٹنکو میاں ویسے ہی سیدھے سادے اور بھولے بالے ہیں جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے کس نے ان کو یہ مشورہ دے دیا تھا کہ اسکاؤٹ بن جاؤ، صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس ننھی سی جان کو اسکول والے اسکاؤٹ تو بنا نہیں سکتے تھے، آفت مچانے اور زدم زدہ کرنے پر ان کو کلب بن جانے کے بعد ان کی صحت کو کیا فائدہ پہنچتا۔ اس قدر گولو مٹولو تھے کہ صحت کو مزید فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی تو کسی غبارے کی طرح دھماکے سے پھٹ جاتے۔ البتہ خود ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے نہیں، بلکہ اچھے خاصے صحت مند افراد کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے تھے۔ کلب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو وہ اسکاؤٹ کہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اسکاؤٹ بچے نیکی کے کام کرتے ہیں، روزانہ کم سے کم ایک نیک کام ضرور کرتے ہیں۔ انتہائی تیز ترار اور شرارتوں میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھنے کی وجہ سے اپنے دوسرے کلب ساتھیوں کے خود بخود سردار بن گئے تھے۔ وہ بیچارے ان کی سرداری کو تسلیم کرنے پر اس لیے مجبور تھے کہ تسلیم نہ کرتے تو کیا کرتے، ان کو اپنے ہاتھ پیر توڑوانا تھوڑی تھے۔ ایک روز اپنے ساتھیوں کو لے کر اسکاؤٹ ماسٹر کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، سر اسکاؤٹ لوگ نیکی کے کام کیسے کرتے ہیں؟ ماسٹر صاحب انہیں دیکھ کر مسکرائے اور پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ مثلاً اگر محلے میں کسی کے گھر میں بڑے بچے نہیں ہیں تو اس کو سودا صرف لا دیتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کو بلا لائے اور ان کی دوائیں لا دیں۔ سڑک کے کنارے اگر کوئی بوڑھا شخص کھڑا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دی۔ مطلب یہ کہ جو کام تم آسانی سے کر سکتے ہو دوسروں کی مدد کے لیے وہ کر سکو تو کر لو۔ یہ باتیں سن کر وہ سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے جیسے سب کچھ سمجھ گئے ہوں چلے آئے۔ اگلے روز اسکاؤٹ ماسٹر کو ان کی ٹولی پھر نظر آئی تو انہوں نے آواز دے کر بلایا تاکہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نیکی کا کوئی کام کیا بھی یا نہیں۔ نیکی کا کام تو انہوں نے کیا، لیکن جو نیکی فرمائی اس سے بھی آپ واقف ہوں گے، کیونکہ اب تو یہ قصہ پورے پاکستان میں ایک لطیفے کی طرح مشہور ہو گیا ہے۔ جب یہ لوگ دوڑتے ہوئے ماسٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسکرا کر ان سے پوچھا، آپ میں سے کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ جی ہاں سر، سب نے ایک آواز میں جواب دیا۔ شاباش، ماسٹر صاحب خوش ہو گئے اور پوچھا، آپ لوگ باری باری بتائیں آپ نے کیا نیکی کام کیا؟ سر ہم چاروں نے بڑھیا کو سڑک پار کرائی، انہوں نے ایک ساتھ بتایا۔ چاروں؟ ماسٹر صاحب حیرت سے بولے، چاروں نے کس طرح سڑک پار کرائی؟ سر ہم نے بوڑھی اماں کو اٹھا کر سڑک پار کرانی تھی، چاروں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اوہ اچھا، وہ بڑی بھی چلنے پھرنے سے معذور تھیں، پھر بھی تم لوگوں نے بہت اچھا کیا۔ ماسٹر صاحب شاباش دینے لگے تو ٹنکو میاں نے ہچکچاتے اور کچھ ہکلاتے ہوئے کہا کہ سر اصل میں وہ بڑی بھی سڑک پار کرنا ہی نہیں چاہتی تھیں، لیکن ہمیں تو نیکی کرنی تھی، ہم نے ان کی پرواہ کیے بغیر ان کو پکڑ کر اٹھایا اور سڑک پار کرا دی۔ ہاں، ماسٹر صاحب اچانک غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ ماسٹر صاحب نے پہلے تو انہیں مرغا بنا لیا، پھر ایک ایک بید رسید کر کے انہوں نے اس نیکی کا انعام عطا فرمایا۔ جب ان کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے بچوں کو پھر پیار سے سمجھایا، کوئی چاہے یا نہ چاہے اسے پکڑ کر زبردستی سڑک پار کروا دینا نیکی نہیں ہے۔ سڑک پار کروانا ہے اس وقت نیکی کہلائے گا جب کوئی ضعیف یا معذور شخص خود سڑک پار کرنا چاہتا ہو۔ آئندہ اس طرح کی زبردستی کی نیکی نہیں کرنا۔
पहले ही नेकी टिंकू मियां एंड कंपनी के इस तरह गले पड़ गई तो वो मोहतात हो गए। नतीजा ये निकला कि अब अगर किसी बस स्टॉप पर कोई बड़ी भी या बड़े मियाँ खुद भी उनसे कहते कि ए बेटा जरा मुझे सड़क तो पार करा दो, तो ये चारों के चारों पहले उनका बाकायदा इंटरव्यू लेते थे। क्या आप सचमुच सड़क पार करना चाहते हैं? हाँ बेटे, मुझे सड़क के उस पार डॉक्टर के यहाँ जाना है। जनाब सच सच बताइए, आप अपनी मर्जी से सड़क पार करना चाहते हैं? तो क्या मैं झूठ बोलूंगा? लड़के तुम्हारा दिमाग तो सही है। तो हम आपको सड़क पार करा देंगे, सच्ची मजाक तो नहीं कर रहे? और इतने में बड़े मियाँ आपे से बाहर होकर अपनी लाठी खींचकर उनको मारने के लिए दौड़े कि देखो ये जरा से छोकरे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इनके मास्टरों ने यही सिखाया था, इनके अम्मा अब्बा ने यही तरबियत की थी। ठहरो तो सही, अभी निकलता है तुम्हारा मजाक। और ये 1 2 3 के बगैर ही वहां से रेस शुरू करने पर मजबूर हो जाते। अगर इत्तेफाक से कोई हंसमुख बुजुर्गवार उनके इंटरव्यू को उनका भोलापन और मासूमियत समझकर उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए सड़क पार करने पर तैयार भी हो जाते, तो ये बीच सड़क में पहुंचकर वहीं रुक जाते और उनसे एक बार फिर कहते कि अब भी सोच लीजिए, आप सचमुच सड़क पार करना चाहते हैं या हम आपको वापस ले चले? इस पर तो इन बड़े मियाँ को इतना ताव आता कि वो झुंझलाकर इन मस्खरों को वहीं धक्का देते हुए तेज रफ्तार गाड़ियों और अपने अंजाम की परवाह किए बगैर अकेले सड़क के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ लगा देते। उनको भी आती हुई गाड़ियों से बचने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में भागना पड़ता। अब टिंकू मियाँ ने सोचा कि सड़क पार करवाना तो बड़ी खतरनाक किस्म की नेकी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, खतरनाक हरकतें तो वो खुद करते थे। अगर सलीके से काम लेते तो यूं अपनी नेकियां बर्बाद करने के बजाय लोगों से दुआएं लेते। हाँ, तो अब उन्होंने सोचा कि महल्ले वालों के साथ नेकियां करनी चाहिए। छुट्टी का दिन था। सुबह सवेरे उन्होंने यूनिफॉर्म पहना और निकल खड़े हुए सबसे पहले खाला खुशमिजाज के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। खाला खुशमिजाज के यहाँ कोई बच्चा नहीं था, लेकिन महल्ले भर के बच्चों से वो बड़ी खुशमिजाजी से पेश आती थी, इसी वजह से उनका ये नाम पड़ गया था। खाला ने दरवाजा खोला और टिंकू मियाँ को देखते ही ठिठक गई। या इलाही, कहो टिंकू मियाँ कैसे आए हो? अम्मी ने भेजा है? जी नहीं खाला जान, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। खाला जान ने गौर से उनको और उनके यूनिफॉर्म को देखा। टिंकू मियाँ को भला खाला जान न जानती थी? वो तो उनसे अच्छी तरह से वाकिफ थी। बहुत संजीदा सा मुंह बनाकर कहने लगी, बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू मियाँ, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूं और मेरे पास तुमसे अपनी मदद करवाने की फुर्सत नहीं है। खुदा हाफिज। ये कहकर खाला ने दरवाजा बंद कर लिया। टिंकू मियाँ ने बुरा सा मुंह बनाया, करके आगे बढ़ गए। प्रोफेसर ओकियानूस के घर का दरवाजा खुला हुआ था। प्रोफेसर साहब ज्योग्राफिया के माहिर थे। उनका असल नाम तो शायद ही किसी को याद हो, सब उनको प्रोफेसर ओकियानूस कहते थे। उनके घर में भी बच्चा तो क्या कोई भी नहीं रहता था, वो अकेले रहते थे। खुला हुआ दरवाजा देखकर टिंकू मियाँ घर में दाखिल हो गए। हालांकि ये कोई नेकी नहीं बल्कि बहुत बुरी बात है। किसी के घर में बगैर पूछे दाखिल नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर साहब अपने पढ़ने लिखने के कमरे में एक स्टूल पर चढ़े हुए थे और अपनी किताबों की अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने से पुरानी किताबें निकालकर उनकी गर्द झाड़ रहे थे। टिंकू मियाँ के आने की उन्हें खबर भी न हुई और वो इसी तरह अपने काम में मसरूफ है। टिंकू मियाँ पहले तो चुपचाप खड़े रहे, उनको देखते रहे, फिर अचानक अपनी सीटी जैसी आवाज में बोले, प्रोफेसर साहब, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? घबराहट और बौखलाहट में जो पीछे मुड़कर देखा तो टिंकू मियाँ की शक्ल पर नजर पड़ गई। बदमाशी में अपना तवाजुन कायम न रख सके और अपने स्टूल समेत आड़ा धम करके टिंकू मियाँ के करीब ही ढह गए। टिंकू मियाँ ने जो ये मंजर देखा तो प्रोफेसर साहब के जवाब का इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा और उल्टे कदमों वहां से दौड़ लगा दी। अगले ही कोने पर नानी ए है का घर था। नानी अपना हर जुमला ए है से शुरू करती थी,
इसी वजह से उन्हें हर कोई नानी ऐ है कहता था। उनके घर में भी उनके अलावा कोई नहीं रहता था। टिंकू मियाँ ने नानी के घर का दरवाजा बंद पाकर उस पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और नानी सर पर दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे हाथ में झाड़ू लिए नजर आई। टिंकू मियाँ पहले तो उन्हें देखकर डर गए कि कहीं नानी अपनी मदद से पहले उस झाड़ू से उनकी मदद न शुरू कर दें। लेकिन जब नानी उसको देखकर मुस्कुराई तो उनकी हिम्मत बढ़ी। उन्होंने कहा, नानी अम्मा, आपको कोई काम तो नहीं है? मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। नानी अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और टिंकू मियाँ की बनाए ली और बोली, ऐ है कितना अच्छा बच्चा है। टिंकू, जा मेरे लाल, जरा दौड़ कर जा दुकान से 1 दर्जन अंडे और मक्खन की एक टिकिया ले आ, ये ले पैसे। टिंकू मियाँ की मारे खुशी के बाछें खिल गई। चलो कोई तो नेकी का काम मिला। वो दौड़ते हुए बेकरी की तरफ गए और दौड़ते हुए वापस आए। उनके एक हाथ में अंडों का थैला और दूसरे में मक्खन की टिकिया थी। इसी तरह दौड़ते हुए नानी ऐ है के घर में भी घुस गए, मगर उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि नानी अपने घर का फर्श धोने में मसरूफ थी। उनका जूता गीले और चिकने फर्श पर फिसला तो उन्होंने सर्कस के मस्खरों की तरह एक शानदार कलाबाजी लगाई। सर नीचे पांव ऊपर, अंडे उनके हाथों से छूटकर पहले तो उड़ते हुए छत तक गए, फिर वापस नीचे आए तो ऐन नानी ऐ है के सर पर गिरकर फूट गए। नानी ऐ है ने सर पर हाथ फेरा तो उनका हाथ अंडों की जर्दी और सफेदी में लथड़ गया और वो बेचारी बस ऐ है कहकर रह गई। टिंकू मियाँ ने जमीन पर से मक्खन की टिकिया उठाकर कुर्सी पर रखी, अपनी कमर सहलाते हुए बोले कि खुदा का शुक्र है मक्खन नहीं टूटा। मगर नानी ये बात सुनकर जरा भी खुश नहीं हुई। खफा होकर बोली, ऐ है लड़के, कैसी बेवकूफी की बातें कर रहा है? कहीं मक्खन भी टूटता है? लेकिन अगर मक्खन टूट भी सकता तो टूट चुका होता। अब टिंकू मियाँ ने वहां से रफू चक्कर हो जाने में आफियत समझी। कहने लगे, मैं जा रहा हूं। नानी ऐ है बोली, ऐ है, अब मैं तेरी मदद करती हूँ। ये कहकर उन्होंने झाड़ू उठाया और सट सट टिंकू मियाँ के पीछे रसीद कर दिया। टिंकू मियाँ ने दरवाजे से छलांग लगा दी। बाहर गली में प्रोफेसर ओकेयानूस लंबे लंबे कदम उठाते हुए चले आ रहे थे। प्रोफेसर एक बार फिर उस बला को अपने कदमों में देखकर घबरा गए और टिंकू मियाँ के ऊपर से कूद गए। फिर गुर्रा कर बोले, क्यों मियाँ, लोगों के घरों से इस तरह निकलते हैं? अब टिंकू मियाँ उनको क्या बताते कि वो निकले नहीं थे, निकाले गए थे। वो तो प्रोफेसर साहब के हाथ आने से बचने की वजह से सरपट अपने घर की तरफ दौड़ गए। लेकिन आपको ये सुनकर खुशी होगी कि टिंकू मियाँ की नेकी का जज्बा फिर भी सर्द नहीं हुआ। उन्होंने और भी कारनामे सर अंजाम दिए। क्या करें, बेचारे तमीज और सलीके से काम ही नहीं ले सकते। कहानी आपने सुनी टिंकू मियाँ। अब आपको बताना यह है कि ये चारों में से किसकी तहरीर हो सकती है? इब्न इंशा, शफीकुर रहमान, अहमद हातिब सिद्दीकी, रईस अहमद समदानी। या चाहता हूं अल्लाह हाफिज।